आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। राज्याची सर्वांगीण उदरगत करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा। राज्याचो उज्वल सुरक्षीत फुडार मतीन दवरून सरकार राज्याक आत्मनिर्भर करपा खातीर दरेका क्षेत्रांत पावलां उबारता अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काल पणजेंत पोन्ने सचिवालय हांगा भारताच्या 39व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या उत्सवा निमतान तिरंगा हुबयले उपरांत उलयतना सांगलें। राज्याची अर्थीक उदरगत व्हड उद्देगांचेर आदारून आसा आनी देखून गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळा वरवीं राज्यान रोजगार निर्माण करपी हरीत उद्देगां खातीर दारां उक्तीं दवरल्यात अशें सरकाराचें मत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। डबल इंजीन सरकाराक लागून भलायकी शिक्षण खेळां उद्देग आनी हेर मळार घटमूट मुळावी बांदावळ तयार करपाक सरकाराक येस आयलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। प्रशासनाक लोकांच्या दारान व्हरपाचे सरकाराचे यत्न सुरू आसात। गोंयच्या लोकांची आस्त आनी आकांक्षा फुडाराक विकसीत भारताची बुन्याद तयार करतली। हॉस्पिटॅलिटी उद्देग क्षेत्रा खातीर कुशळ मनीसबळ दिवपा खातीर गोंयभरांतल्या 13 ITI वरवीं वेगवेगळे अभ्यासक्रम चालीक लायल्यात। बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर RTA खात्या वरवीं वेगवेगळी येवजण चालीक लायल्यात। गोंयच्या आदिवासी समाजाक जायतीं वर्सां जमनीचे मालकी हक्क पासून वंचीत दवरिल्ले जे आतां सरकारान मंजूर केले। ते भायर राज्याचे उदरगतीन तांची म्हत्वाची भुमिका मतीन घेवन खासा पगार वाडी सयत तात्पुरतो दर्जो दिला। शाळां खातीर फावो ती मुळावी बांदावळ दिवपाचे वचनबद्धतेचेर भर दितना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें, कुजिरा शाळा संकुलाच्या अनुरूप मडगांवां शाळा संकुल बांदपाचो सरकाराचो हेतू आसा। भारत 2047 चे स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2037 हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी एकसंध जावन काम करपाची गरज आसा। उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या विशयांतल्या पुरस्कार विजेत्यांक तांच्या गुणवंत सेवे खातीर सन्मानीत केले। महसूल मंत्री आत्नासिंह मोन्सेरात, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांदीस, वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे मुखेली, स्वातंत्र्य झुजारी, नामनेचे नागरीक आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी काल मडगांवां माथानी साल्दाना प्रशासकीय संकुलान स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान राष्ट्रीय तिरंगो हुबयलो। ह्या वेळार उलयतना कामत हांणी भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर आपलो प्राण ओंपपी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक श्रद्धांजली ओंपली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या घटमूट फुडारपणा खाला भारत सर्वांगीण उदरगतीच्या मार्गाचेर आसा। गरीब कल्याण येवजणे खाला सुमार 80 कोटी लोकांक फुकट अन्नधान्य दिवपी भारत हो पयलो देश जाला जो चडांत चड लोकांक फुकट रेशन दिता। आयुष्मान भारत येवजणे वरवीं 12 कोटी कुटुंबांतल्या सुमार 55 कोटी नागरिकांक हे येवजणेचो लाव मेळटा अशें तांणी सांगलें। देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या पावलांचेर पावल दवरून राज्याचो आनी राज्यांतल्या लोकांची उदरगत करपाचें ध्येय मतीन दवरून राज्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतूय उत्कृश्ट काम करतात अशें कामत हांणी सांगलें। दिवचल तालुक्यात काल स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्या भागांनी तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन जालें। मुखेल कार्यावळ दिवचलच्या श्री छत्रपती शिवाजी खेळा मळाचेर जाली। ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। त्याच प्रमाण सांखळे, मुळगांव, दिवचल, मये भागांनी पुलीस स्टेशन, सरकारी कार्यालयान तशेंच शिक्षणीक संस्थांनी स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन जालें। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी काल केप्यां राष्ट्रध्वज हुबयलो। देशांतल्या युवकां मदीं राष्ट्राक प्रत्येक क्षेत्रांत सक्षम करपाची प्रचंड क्षमता आसा अशें तांणी म्हळें। गोंय काँग्रेस पक्षा वतीन काल पणजे काँग्रेस हावजा मुखार स्वातंत्र्य दिसाची कार्यावळ जाली। ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी तिरंगो हुबयलो। ह्या कार्यावळीक काँग्रेसीच्यो राष्ट्रीय सचिव तशेंच गोंय प्रभारी अंजली निंबाळकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, आमदार कार्लोस फेरेरा, काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिके तशेंच काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। आज कोकण आनी गोंयांत सामको घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। आज राज्यांत चडांत चड तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसपाचो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला। चेन्नईन जाल्ल्या क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रँड मास्टर्सान निमाणे फेरयेन हारून लेगीत भारतीय ग्रँड मास्टर M प्रणेशान चॅलेंजर्साचो किताब मेळयलो जाल्यार विन्सेंट किमरान रे रॉबिन्सनाचेर सहज जैत मेळोवन मास्टर्स विभागान पयलो किताब मेळयलो। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7:20।